वंदे पुरुषोत्तमम हे धाग दिनग दिने देता हे धाग दिनग दिने सर्वव्यापक विश्वस्रष्टा विश्वनियंता गोलक बिहारी परम ब्रह्म भगवान श्री श्री सत्यनारायण द्वितीय रथे बोल आनंद एक बार हरि हरि बोल। कवि कंठ निवासिनी आद्या शक्ति माँ भगवादिनी झंकड़ वासिनी माँ शारदा द्वितीय रथे माँ नील सरस्वती द्वितीय रथे बोल आनंद आहरी एक बार हरि हरि बोल। ध्वंस पाऊ असत्य लोप हेउ सत्य महिमा प्रकाशित हेउ ए पृथ्वी काल चक्र दूर हो जाऊ हिंसा द्वेष परश्री कातरता समस्त मानस स्तर दूर हो जाऊ परम प्रेममय सिद्ध पुरुष युग पुरुषोत्तम श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र सर्वस्मिनी काले गुरु भाई माँ मानकर तथा ए संसार रे समस्त सर्वारिष्ट खंडन करी मंगल विधान करंतु सर्वे बोलंतु आनंदे आहुरी एक बार हरि हरि बोल। समाधि सानंदन मूर्ति प्रेम विगलित चितं विश्वगुरुं तं नमामि वंदे लोक तिलकं सत्वर्ष भर्ता विभूषण अमर कृत्य चारणं प्रबुद्धं लोक जीवनं प्रणय प्रमत्त जोगदीपनं वंदे जीवन जीवनं सत्पुरुषोत्तमं ब्रह्म परम ब्रह्म कुल मालिको राधा स्वामी द्वारे चरण रे कोटि कोटि प्रणाम गतिर भरता प्रभु प्रेष्ठ है ईश्वर पुरुषोत्तम आ ब्रह्म स्तंभ ब्रूता सद्गुरु स्वं नमस्तुते। माउसी दिया हुड़ा हुड़ी दिया हुड़ा हुड़ी भाई भौणी मारो कर ताली दयाल आसी रे दयाल डाकुछंती रे ढली ढली बनमाली दयाल आसुछंती रे दयाल डाकुछंती रे ढली ढली बनमाली आसुछंती रे दयाल डाकुछंती रे ढली ढली बनमाली माँ माउसी दियो हुड़ा हुड़ी दिया हुड़ा हुड़ी माँ माउसी दियो हुड़ा हुड़ी दिया हुड़ा हुड़ी भाई भौणी मारो कर ताली भाई भौणी मारो कर ताली दयाल आसुछंती रे दयाल डाकुछंती ढले ढले बनमाली दयाल आसुछंती रे दयाल डाकुछंती रे ढले ढले बनमाली ग्रामे ग्रामे सत्संग रे आदि ग्रामे ग्रामे सत्संग रे आदि ग्रामे ग्रामे सत्संग आदि ग्रामे ग्रामे सत्संग रे आदि ग्रामे ग्रामे सत्संग आदि ग्रामे ग्रामे सत्संग रे आदि ग्रामे ग्रामे सत्संग दीक्षा नहीं भाई दिया रे जोगा दीक्षा नहीं भाई दिया रे जोगा धरिथिबु इष्ट वृत्तिर मंग धरिथिबु इष्ट वृत्तिर मंग सदाचारे थिबु आउ
ସ୍ୱସ୍ତୟନି ଦୟାଲ ଆସୁଛନ୍ତି ରେ ଦୟାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି ଦୟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ଦୟାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ କରିଲେ କାଟଇ ମହାବୀତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ କରିଲେ କାଟଇ ମହାବୀତି ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ କରିଲେ କାଟଇ ମହାବୀତି ସଦନ ସଦନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତିରେ କରିଲେ କାଟଇ ମହାବୀତି ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଅନୁସରଣ ପଢିଲେ ହୁଆଇ ରତି ମୋଚନ ଅନୁସରଣ ଅନୁସରଣ ପଢିଲେ ହୁଏ ସତ୍ୟ ମୋଚନ ସତ୍ୟ ଅନୁସରଣ ଅନୁସରଣ ପଢିଲେ ହୁଆଇ ରତି ମୋଚନ ଅନୁସରଣ ଅନୁସରଣ ପଢିଲେ ହୁଏ ସତ୍ୟ ମୋଚନ ହୋଇ ଯିବୁ ତେବେ ତୁ ଠାକୁର ଭଳି ଦୟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ଦୟାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି ଦୟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ଦୟାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି ଏ ମା ମାଉସୀ ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି ଦିଅ ହୁଳ ହୁଳି ମା ମାଉସୀ ଦିଆ ହୁଳା ହୁଳି ଦିଆ ହୁଳା ହୁଳି ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏ ମାର କରତାଳି ମାର କରତାଳି ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାର କରତାଳି ମାର କରତାଳି ଦୟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ଦୟାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଢଳି ଢଳି ବନମାଳି ଦୟାଲ ଆସିଛନ୍ତି ରେ ଦୟାଲ ଡାକୁଛନ୍ତି ରେ ଢଳି ଢଳି প্রণমামি লক্ষ্মী মাতা সরস্বী রূপ ধারিণী অনুকূল শক্তি রূপা বিশ্বানন্দ বিধায়নী ঋষি সম্পূজিতা দেবী পুরুষোত্তম সঙ্গিনী জগত কল্যাণময়ী মহালক্ষ্মী নমস্তুতে ব্রহ্ম মার্গ প্রদর্শকম প্রেম ভক্তি বিনায়কম শান্তি স্বস্তি বিধায়কম আচার্যম প্রভরং নমঃ ঝঙ্করে তু সদাবাসী সিংহ বাহিনী শারদে মম কণ্ঠে নিবাসায় বাক্য দেবী নমস্তুতে গণে নারায়ণ রুদ্রে অম্বিকে ভাস্করে তথা ভিরিনা ভিরিনা কর্তব্যং পঞ্চদেব নমস্তুতে বন্দে পুরুষোত্তমম জয় গুরু মা শারদা বাগদেবী মা শারদা এ ব্রজে প্রসিদ্ধং নবনীত চৌরং ব্রজাঙ্গ নানা দুকুলাদি চৌরং অনেক জন্মার্জিত পাপ চৌরং চৌরাগ্রগণ্যং পুরুষং নমামি সম্মানীয় সুগুরু ভ্রাতা ও মাতৃমণ্ডলী মোর হার্দিক অভিনন্দন ও অন্তরর জয় গুরু রায় গ্রহণ করিবে আজ্ঞা আপন মানে লক্ষ্য দিয়ন্তু অনেক জন্মরে অর্জন করিথিবা পাপকু যিয়ে চোরি করি পারন্তি বা হরণ করি নিয়ন্তি সেই নারায়ণ সমস্তঙ্কর মঙ্গল বিধান করন্তু ওড়িশার তথা এ ভারতর সর্বারিষ্ট খণ্ডন করন্তু बोल आनंदे सर्वे कबारो हरि हरि बोल जाग जाग रे विश्व इष्ट प्रेमे जाग जाग रे जाग रे विश्व इष्ट प्रेमे जाग जाग रे जाग रे विश्व इष्ट प्रेमे जाग जाग रे नगरे ग्रामरे पुरे भावग्राही भाव रे विश्व इष्ट प्रेमे जाग जाग रे जाग रे विश्व इष्ट प्रेमे जाग जाग रे नगरे ग्रामरे घरे भावग्राही
ଜୀବନ ବିଶ୍ୱ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ସତୟନି ସଦାଚାର ପାଳନ କରିବି ବିଶ୍ୱ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ଯଜନ ଯାଜନ ଇଷ୍ଟ ବୃତ୍ତି କରୁଥିବି ବିଶ୍ୱ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ଜୟ ଜୟ ଦୟାଲ ହେ ଜଗତ କରତା ବିଶ୍ୱ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ପଦେ ପ୍ରଣତି ଜଣାଏ ବୈଲୋଚନ ହୋତା ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ଧର୍ମ କଥାଟି ଜାଣ ମହତ ପଣିଆ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ଆଉ ସବୁ କଥା ଭାଇ ଅଡ଼େଇ ଦିନିଆ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଠାକୁର ଦେ ଆନନ୍ଦେ ରଖନ୍ତୁ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ସତ ଦୀକ୍ଷା ନେଇ ସତ ପଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ ଜାଗରେ ବିଶ୍ୱ ଇଷ୍ଟ ପ୍ରେମେ ଜାଗ ଜାଗରେ କର ହେ ସାଧୁ ଜନ ମାନେ ମନ ଏକ ଧ୍ୟାନ ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଇ କମଳ ନୟନ କଥା ଏ କଳି କଳମୁଷ ସଂଘାତ ଉପରେ କରି ସଂଘାତ ସଂଶୟ ନଥାଉ କାଳ ଦଣ୍ଡ ବ୍ୟଥା କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଆରେ କଳା করে ওভার প্রায় ଆହା କଳା କରେ ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ আরে কোলা করে ওভার প্রায় কৃষ্ণ কথা শ্রবণরে দুরিত ক্ষয় কৃষ্ণ কথা শ্রবণরে দুরিত ক্ষয় কলা করে ଅନ୍ଧାର ପ୍ରାୟ ଆରେ କଳା କରେ ହେ ସାଧୁଜନ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ କେଇ ପଦ କମଳ ନୟନର କଥାକୁ ଧୀର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରବଣ କଲେ କବି କହିଦେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କଳି କଳମୁଷ ପାପ ତାପ ଦୁଃଖ ଜ୍ୱାଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏ ସବୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦୂରୀଭୂତ ହୋଇଯିବ ତାହେଲେ ସେ କମଳ ନୟନର କଥା କଣ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ ଗୀତାକୁ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ ଏ ଅଜ ପିସନ ମବୟାତ୍ମା ଭୂତାନାମୀଶ୍ୱର ପିସ ପ୍ରକୃତି ସମାଧିଷ୍ଠାୟ ସମ୍ଭବାତ୍ମାତ୍ମମାୟୟା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ ରେ ଅର୍ଜୁନ ଆରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଅବିନାଶୀ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ପୁଣି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱର ଏ ଈଶ୍ୱର ହେଲେ ହେଁ ଆପଣର ପ୍ରକୃତିକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି ସ୍ୱକୀୟ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ଏଇ ଧରା ପୃଷ୍ଠରେ ବେଳେ ବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ ଆଜ୍ଞା ଅର୍ଜୁନ କହିଦେଲେ ହେ ପ୍ରାଣର ସଖା ଆପଣ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର କହିଦେଲେ ରେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ କେତେବେଳେ ଜନ୍ମ ଗ୍ରହଣ କରେ ଜାଣୁ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନିର୍ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନମ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୃଜାମ୍ୟହଂ ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୂନାଂ ବିନାଶାୟ চ দুষ্কৃতাম
कहीदेले हे अर्जुन जेतेबेले धरापृष्ठरे धर्मर ग्लानि घटी थाए अधर्मर प्रभाव बढ़ी थाए सेही समय मु जन्म ग्रहण करी साधु मानकु परित्राण करे दुष्ट मानकु विनाश करे एवं धर्मर संस्थापन करी थाए एथि पई मु जुगे जुगे अवतार ग्रहण करी थाए आज्ञा आपण माने लक्ष्य दियंतु भागवत को भागवत रे जगन्नाथ दास कहीदेले जुगकु जुग एही मते परमानंद गुरु बचने मंत्र तंत्र नाचे सधन सर्वगत आज्ञा जुगे जुगे भगवान गुरु रूपे आसी सत मंत्र देई थांती सत संगर आसर आज्ञा खोली देई थांती तेणु सद्गुरुंकर शरण नेबा को होई थाए लक्ष्य देबे मोर ओडिसार गुरु भ्राता ओ मा माने तथा मौसा माउसी ओ पिला माने गुरु भक्ति विहीनस्य तपो विद्या कुलं व्रतम सर्वं नश्यति तत्रैव भूषणं लोकरंजनम गुरु भक्तिहीन व्यक्तिर तपस्या कुल विद्या व्रत ओ चारित्रिक अलंकार सब ही नष्ट होई जाई थाए तेणु आपण माने लक्ष्य दियंतु पूजा मूलंगुरर पाद ध्यान मूलंगुरु सर मूर्ति मंत्र मूलंगुरर वाक्य मोक्ष मूलंगुरर कृपा आज्ञा गुरुंको पद कमल रे पूजा ऋषि मानक परि ध्यान करिबा एवं सद्गुरुंकर वाक्य अनुशासन को जीवन रे प्रतिपालन करिले पाइबा अर्थात गुरुंकर कृपा होई थाए गीतारे पुणी भगवान कृष्णचंद्र कहिदेले रे अर्जुन जन्म कर्मंच में दिव्यम एवं जो व्यतीत ततः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन एहार आक्षरिक अर्थ होउची हे अर्जुन हे भारत जदि भविष्यत कल्याण को आवाहन करबा को चाहो तेबे संप्रदायगत विरोध भूली जगतर पूर्व पूर्व गुरु मान प्रति श्रद्धा संपन्न हुआ आउ तुमर मूर्त जीवंत गुरु बा भगवान प्रति आसक्त अटैच्ड हुआ एवं से स्वीकार कर जो माने तांको भल पाती कारण पूर्ववर्ती को अधिकार करी ही परवर्ती आविर्भाव तेणु आज्ञा आमर भागवत पुणी कहूची जे जुगे जे बा अवतार से नाम वर्णे पुरुष आसंती से ही जुगर नर नारी तांकरी आश्रय नहीं ए संसार रु तरी जाई थांती एठी आज्ञा प्रश्न होई पारे भगवान प्रति जुगरे केउ नाम रे ओ ए घोर कली जुगरे केउ नाम रे केते थर आसिलेनी आज्ञा आपण माने लक्ष्य जंतु सत्य रे श्री हरि त्रेता रे राम द्वापर कृष्ण हेले जन्म सत्य रे श्री हरि रामचंद्र द्वापर रे कृष्णचंद्र रूपे आसीथिले भगवान कृष्णचंद्र गीतारे अर्जुन को कहिथिले हे अर्जुन मु नरतनु रे धरा पृष्ठ को आसी थाए बोली केतेक व्यक्ति मते थट्टा परिहास करंती अवजनाति मांगु मुढा मानुषिंग तनुमाश्रितम परम भाव मजानंत मम भूत महेश्वरम मु जगतर सृष्टिकर्ता अटे मु नर देहरे आसे बोली मोर परम तत्व को न जानी मूढ़ व्यक्ति माने मते अवज्ञा करंती मते थट्टा
କରନ୍ତି ମତେ ପରିହାସ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏ ତ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗର କଥୋପକଥନ। ତେବେ ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖିବା କେଉଁ ନାମରେ କେତେ ଥର ଆସିଲେଣି। ଏ କଳି ଯୁଗରେ ଆସିଲେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ରସୁଲ, ତତ୍ପରେ ଆସିଲେ ମହମ୍ମଦ ଏବଂ ମହମ୍ମଦଙ୍କ ପରେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ତତ୍ପରେ ବୁଦ୍ଧଦେବ, ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପରେ ଆସିଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରେ ଆସିଲେ ଠାକୁର ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ଏବଂ ତତ୍ପରେ ସର୍ବଶେଷ ଅବତାର ରୂପେ 10,000 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆଉ ଆସିବାକୁ ପଡିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଦେଇ ଗଲେ ଅବତାରୀ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଯୁଗ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଆବାର ହଇବ ଆମେ ଦୁଇ ଅବତାର କୀର୍ତ୍ତନେ କରିବ ଲୀଳା ଆନନ୍ଦ ଅପାର। ଆଜ୍ଞା ଠିକ ସେଇଆ ହେଲା। ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେଲେ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସ ନାମରେ। ରାମକୃଷ୍ଣ ଠାକୁର ସେଦିନ କହିଥିଲେ ମୁଁ ପୂର୍ବବଙ୍ଗର ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଖୁବ ଶୀଘ୍ର ଜନ୍ମ ନେବି। ତାହା ହିଁ ଆଜି ହୋଇଛି। ଆପଣ ମାନେ ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଯଦି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଚୈତନ୍ୟ ଦେବ ଏବଂ ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କର ଲାଇଫ ହିଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ, ଠିକ ଠିକ ଜାଣିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା ତେବେ ଦେଖିବା ଠାକୁର ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର କେଉଁଠାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏଥର ରଚିଲ ଲୀଳା ଅତି ଚମତ୍କାର, ବଙ୍ଗଳା ଦେଶେ ପାବନା ହିମାୟିତ ପୁର। ଠାକୁର ଏଥର ସର୍ବଶେଷ ଅବତାର ବାଂଲାଦେଶ ପାବନାଞ୍ଚଳର ହିମାୟତପୁରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ଅତି ଚମତ୍କାର ଭାବେ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ତାହେଲେ ଯେଉଁଠାରେ ଅବତାରୀ ପୁରୁଷ ଲୀଳା ଆରମ୍ଭ କଲେ ସେ ଅଞ୍ଚଳଟି ଆଜି କିଭଳି ହୋଇଛି ନୈଷଧରେ ଶ୍ରୀହର୍ଷ ମିଶ୍ର ଲେଖିଦେଲେ। ବିତତୁ ବଣିଜା ପଣେ ଯତ୍ର ଜନେନ ବିକ୍ଷତେ ମୁନିନେବ ମୃକଣ୍ଡୁ ମୁନିନା ଜଗତ ବସ୍ତୁ ପୁରଦରେ ହରେ। ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ଋଷି ଯେପରି ଭଗବାନଙ୍କ ଉତ୍ତରରେ ସମସ୍ତ ଜଗତର ସମସ୍ତ ବସ୍ତୁକୁ ଦେଖି ପାରିଥିଲେ, ଏ ପୁରୀର ଦୋକାନ ବଜାରକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ଏଠାରେ ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଠାକୁରଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ନାମ କଣ ଓ ଠାକୁର କେତେ ମସିହାରେ ଏ ଧରାଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ପିତା ଶିବ ଚନ୍ଦ୍ର ମାତା ସେ ମନ ମୋହିନୀ, ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ମାତା ହେଲେ ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ। କେଉଁ ମସିହାରେ ଠାକୁର ଜନ୍ମ ହେଲେ? 1888 30 ଭାଦ୍ରବ, 30 ଭାଦ୍ରବ ତାଳ ନବମୀ ତିଥିରେ, ତାଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ। ଆଜ୍ଞା 1888 ମସିହା ଭାଦ୍ରବ ମାସ 30 ଦିନ ତାଳ ନବମୀ ତିଥି ଶୁକ୍ରବାରରେ ପ୍ରଭୁ ଏ ଧରଣୀ ମଣ୍ଡନ କଲେ। ଜନ୍ମ ସମୟର ଘଟଣା କିଛି କହିବା। ବହୁ ଦୂର ଅଗ୍ନି ସମ ଦିଶିଲା ଉଜ୍ଜ୍ୱଳତମ, ଶିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହରେ ବିକାଶିଲା, ଶିବ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଗୃହରେ ବିକାଶିଲା। ରାତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହର ମାତା ଥିଲେ ଦେବୀ ପ୍ରାଣ, ରାତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହର
ସମୟରେ ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀଙ୍କ ଗୃହର ଅଗ୍ରଭାଗକୁ ଆକାଶକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ପରି ଗୋଟିଏ ଆଲୋକ ସ୍ତମ୍ଭ ଜଣା ଯାଉଥିଲା। ଠିକ ରାତ୍ରର ଶେଷ ପ୍ରହର, କେହି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ, ମା ବି ମଧ୍ୟ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଜନ୍ମ ହେଲେ ପରମ ପ୍ରେମମୟ ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର। ଆଜ୍ଞା, ଜନ୍ମ ହେବା ପରେ ପରେ ଆଜି ରାତ୍ରି ପାହି ଯାଇଛି। ରାତ୍ରି କିପରି ପାହୁଛି ଲେଖିଦେଲେ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମା। ପ୍ରଭାତ ଜାମିନି ଉଦିତ ଦିନ ମନି ଉଷାରାନୀ ହାସି ମୁଖେ ଚାହେଁରେ। ପ୍ରଭାତ ଜାମିନି ଉଦିତ ଦିନ ମନି ଉଷାରାନୀ ହାସି ମୁଖେ ଚାହେଁରେ। ଜାଗି ବିହଗ ସବ ତୁଲି ଦନ କଲରବ, ଜାଗି ବିହଗ ସବ ତୁଲି ଦନ କଲରବ। ଜୟ ଜୟ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ, ଜୟ ଜୟ ରାଧା ସ୍ୱାମୀ ଗାଓରେ। ପ୍ରଭାତ ଜାମିନି ଉଦିତ ଦିନ ମନି ଉଷାରାଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ରାତ୍ରି ପାହିଗଲା, ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଆନନ୍ଦ। ଠିକ 21 ଦିନରେ ପିତା ଶିବଚନ୍ଦ୍ର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଭୂରି ଭୋଜନରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପ୍ୟାୟିତ କଲେ। ମା ମନମୋହିନୀ ଦେବୀ ସେଇଦିନ ଶିଶୁଟିର ନାମକରଣ କରିଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଅନୁକୂଳ। ଏ ନାମର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ଅକୁଳେ ପଡ଼ିଲେ ଦିନହୀନ ଜନେ, ନୂଆଇନ ଶିର କହିବୁ କଥା, କୂଳ ଦେଇ ତାଙ୍କ ସାଧି ପ୍ରାଣ ପଣେ, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ତାଙ୍କ ନାସିବୁ ବ୍ୟଥା। ଆଜ୍ଞା, ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଶରୀରରୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଆଜ୍ଞା ଝଟକୁଥିଲା। ତେଣୁ କବି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ଲେଖିଦେଲେ, କଳ୍ପେ କଳ୍ପିଲେ ବସି ଶାରଦା ଦେବୀ, କଳ୍ପେ କଳ୍ପିଲେ ଗୁରୁ ପରମେଶୀ କିସେ ପାରିବେ ଲଭି, ଗୁରୁ ପରମେଶୀ କିସେ ପାରିବେ ଲଭି। ଜାତ ଶିଶୁର କଣ୍ଠେ ଅଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୁତି, ଜାତ ଶିଶୁର କଣ୍ଠେ ଅଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୁତି। ଚକିତ ଚରାଚର କଳ୍ପନା ଧୃତି, ଚକିତ ଚରାଚର କଳ୍ପନା ଧୃତି। ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଦିବ୍ୟ କାନ୍ତି ଏପରି ଥିଲା ଯେ ମା ଶାରଳା ବି ମଧ୍ୟ କଳ୍ପନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆଜ୍ଞା ନିଃସୃତ ହେଉଥିଲା ଭାଗବତ ବାଣୀ। ଏହା ଦେଖି ଲୋକେ ଚକିତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ହସ ହସ ମୁଖ ଓ ମସ୍ତକରେ ତାଙ୍କର କେଶ ନଥିଲା। ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଧୀରେ 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 ଆଜ୍ଞା ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି। କିପରି ଶିଶୁ ଅନୁକୂଳ ଚନ୍ଦ୍ର ବଢି ଚାଲିଛନ୍ତି? କଳା କର କଳା ବଢିଲା ପ୍ରାୟ